प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट्स। इससे पहले हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा है। वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कोयल के पास ले जाएंगे या इसे दूर ले जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, या मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड एंड induced EMF is produced in the coil, या in other words we say current is induced in the coil। यानी जब भी हम यहाँ पर इस मैग्नेट को या इस कोयल के सामने लाएंगे या इसे दूर ले जाएंगे, उससे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या ज़्यादा जब नज़दीक लाएंगे तो ज़्यादा पास हो जाएंगे इस कोयल से, जब दूर ले जाएंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे पास हो जाएंगे। उसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जो ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी एक करंट इसमें पैदा हो जाती है। ये हमें फैराडे ने कहा था, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। यानी जब हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। तो एडी करंट क्या है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटेलिक शीट या मेटेलिक ब्लॉक को रखेंगे, कोई मेटेलिक शीट या मेटेलिक ब्लॉक, इसमें तो एक कॉइल रखते थे, अब कोई शीट हमारे पास है, कोई मेटेलिक शीट है हमारे पास, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स में इसको रखेंगे, मगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा इस शीट में, या एक ब्लॉक भी हो सकता है, क्यूबिकल या क्यूबाइडिकल ब्लॉक हो सकता है, 3 डायमेंशनल, या मेटेलिक शीट ही हो सकता है, कंडक्टिंग, यानी एल्युमिनियम मेटेलिक शीट, कॉपर मेटेलिक शीट, कोई भी शीट हम यहाँ पर रख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। जिस तरह हम यहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कोयल को रखते थे, यानी वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था और इस कोयल में एक करंट इंड्यूस होता था। इसी तरह अब अगर हम किसी प्लेट को, मेटेलिक प्लेट को या मेटेलिक ब्लॉक को, क्यूबिकल हो या क्यूबाइडिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, किसी भी टाइप का हो, तो वो रखेंगे किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से। तो इसमें एक करंट इंड्यूस होता है, दैट इंड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड एडी करंट्स। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है एडी करंट्स, किनको कहते हैं? एडी करंट्स और द करंट्स इंड्यूस्ड इन ए मेटेलिक कंडक्टर, द करंट्स इंड्यूस्ड इन ए मेटेलिक कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो ये मैं बता रहा था, जब फैराडे ने कहा था जब हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखेंगे तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी तरह अब अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर उस मेटेलिक कंडक्टर में, मेटेलिक शीट में या मेटेलिक ब्लॉक में एक करंट डेवलप होता है, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट्स। अब इनको एडी करंट्स क्यों कहते हैं, इनको क्यों नाम दिया गया एडी करंट्स? These currents look like eddies or whirlpools in the water। देखिए, जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में इस तरह वो रिंग्स जैसे बन जाते हैं, लहरें बन जाती हैं, उनको एडीज कहते हैं या whirlpools कहते हैं। तो ये करंट भी ऐसा ही होता है जो इसमें पैदा होता है मेटेलिक शीट में या मेटेलिक ब्लॉक में। वो किस टाइप का होता है? ऐसे सर्कुलर शेप का होता है, एडीज
ایڈیز کی طرح ہوتا ہے. جو پانی میں وہ ایڈیز بنتے ہیں، ورلپولز بنتے ہیں، وہ بھنور بنتے ہیں یا لہریں بن جاتی ہے اس پانی میں، وہ سرکولر لہریں جیسی بنتی ہیں جن کو ایڈیز کہتے ہیں. تبھی ان کرنٹس کو ایڈیز کرنٹس کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی شیپ کے ہوتے ہیں جو اس میٹلک شیٹ میں بن جاتے ہیں ڈیو ٹو چینجنگ ان میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹک فلکس. ڈیو ٹو چینج ان میگنیٹک فلکس، وہ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں. جب میگنیٹک فلکس چینج کریں گے تو کسی کوئل میں کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے، تو اسی طرح میٹلک شیٹ میں بھی کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. دیٹ کرنٹ از کالڈ ایڈی کرنٹ اینڈ دے آر لائک whirlpools. whirlpools are eddies in a water. جب پانی میں کوئی پتھر پھینکیں گے تو وہاں پر یہ سرکل جیسے بنتے، اسی ٹائپ کے یہ کرنٹ ہوتا ہے. تو ایک ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ذرا دیتے ہیں اس کی. ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کسی کوئل میں یا کسی میٹلک شیٹ میں یا ڈسک میں ایڈی کرنٹ ڈیولپ ہوا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سولینائڈ ہو، مان لیے ہم یہ سولینائڈ، اور اس سولینائڈ کے اوپر ہم ایک ڈسک رکھتے ہیں، میٹلک ڈسک، لائٹ میٹلک ڈسک جو زیادہ بھاری نہ ہو، سے ایلومینیم کی میٹلک ڈسک ڈی اس کا نام رکھیں گے، میٹلک ڈسک ڈی اس کے اوپر رکھیں گے. تو جو ہی ہم اس میں کرنٹ پاس کریں گے سولینائڈ میں، وہ ہم جانتے ہیں، آلریڈی پڑھا ہے، جب بھی ہم سولینائڈ کے تھرو کرنٹ پاس کرتے ہیں اٹ بیہیوز لائک این الیکٹرو میگنیٹ. تو یہ کس طرح بیہیو کرے گا؟ الیکٹرو میگنیٹ کی طرح بیہیو کرے گا. تو جب یہ میگنیٹ بن جائے گا، جب ہم کرنٹ پاس کریں گے تو یہاں سے میگنیٹک فیلڈ لائنز نکلیں گے، اور وہ میگنیٹک فیلڈ لائنز کہاں سے پاس ہو جائیں گے؟ اس ڈسک کے تھرو. یعنی یہاں پر میگنیٹک فلکس چینج ہو جائے گا. میگنیٹک فلکس جب چینج ہو جائے گا تو وہاں پر ایک کرنٹ انڈیوس ہوگا اس میں. دیٹ کرنٹ از کالڈ ایڈی کرنٹ. یعنی اس میں ایک ایڈی کرنٹ ڈیولپ ہو جائے گا، انڈیوس ہو جائے گا. تو جو ہی اس میں کرنٹ انڈیوس ہوا کسی بھی وائر میں یا کسی بھی میٹلک کنڈکٹر میں، then that metallic conductor or coil also behaves like a magnet. جو ہم نے اورسٹڈ نے بتایا تھا، جب بھی ہم کسی کنڈکٹر کے تھرو کرنٹ پاس کرتے ہیں تو وہ ڈیولپ کرتا ہے میگنیٹک فیلڈ. اپنے ارد گرد وہ میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ کرتا ہے، اپنے اراؤنڈ ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ کرتا ہے. تو جو ہی اس میں اب کرنٹ ڈیولپ ہو گئی، انڈیوس ہو گیا، ایڈی کرنٹ اس میں انڈیوس ہو گیا، تو اس میں میگنیٹک فیلڈ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. تو جیسے ہم نے لینز لا میں پڑھا تھا، لینزز لا ہمیں بتاتا ہے ڈائریکشن کے بارے میں، جو ہم نے کل اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کوئل ہے تو اس کے نزدیک اگر ہم میگنیٹ کو لائیں گے تو نارتھ پول کو اس کے نزدیک لائیں گے، یعنی میگنیٹک فلکس کو چینج کریں گے تو اس میں ایک کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے. جب اس میں کرنٹ انڈیوس ہو جائے گا تو یہ ایک میگنیٹک فیلڈ بھی ڈیولپ کرے گا. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو جب ہم اس میگنیٹ کو اس کے ساتھ لا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں ٹورڈز دی کوئل، تو دس کوئل آلسو بیہیوز لائک اے میگنیٹ. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کو ریپل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا کیوں یہ ریپل کر رہا ہے، کیوں نہیں یہ اٹریکٹ کر رہا ہے. یہ تو میں نے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا ہے جب ہم نے لینزز لا پڑھا تھا. تو یہ اس کو اٹریکٹ نہیں کرے گا، ریپل کرے گا. یعنی اس کا مطلب دس فیس آف دی کوئل بیہیوز لائک آلسو اے نارتھ پول آف اے میگنیٹ. یعنی یہ تو ایک میگنیٹ بن جاتا ہے کیونکہ اس میں کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے. دین اٹ بیہیوز لائک اے نارتھ پول آف اے میگنیٹ. تو جب یہ نارتھ پول آف میگنیٹ بن جائے گا، یہاں سے بھی نارتھ پول اس کے نزدیک آ رہا ہے تو اس کو ریپل کر رہا ہے. تبھی ہم اس میں انرجی اپلائی کر رہے تھے اور یہاں سے پھر ایک انرجی بن رہی تھی، الیکٹریکل انرجی. سو اٹ از بیسڈ آن دا لا آف کنزرویشن آف انرجی، لینزز لا. یعنی یہاں پر یہ نارتھ پول بن رہا ہے. اسی طرح جب یہ میگنیٹ دس بیہیوز لائک اے میگنیٹ، سو انیشلی وی سے the top of
this solenoid behaves like north pole, यानी ये नॉर्थ पोल बन गया इसका। तो जब इसमें करंट इंड्यूस हो गया तो एज पर लेंजेस लॉ तो ये भी एक्ट करेगा एज ए नॉर्थ पोल। तो जब ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ पोल बन गया, तो ये रिपल हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये यहाँ से उठ जाता है, यानी ये ऊपर की तरफ थ्रू हो जाती है। क्या द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू दिस सोलेनॉइड एंड डिस्क थ्रोज द डिस्क अप इन द एयर, यानी इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा ये। यानी ये इस पे था, ये जो डिस्क थी ये बिल्कुल इस सोलेनॉइड के ऊपर थी, मगर जो ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ तो उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, एडी करंट। और एज पर लेंजेस लॉ कहता है कि ये नॉर्थ पोल अगर बन जाएगा तो ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो एंटी क्लॉक वाइज होगी, उसका मतलब ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, यानी ये इसको रिपल करेगा। तो जब नॉर्थ पोल बन जाएंगे तो ये इसको रिपल करेगा, तो ये कहाँ थ्रू हो जाएगी, इन दी एयर। तो फिर ये वापस आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऊपर चली गई तो ये फिर किसी जगह पर पहुंच के फिर वापस आएगी इस पे, मगर यहाँ पर फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड है जिससे इसमें फिर करंट आ जाएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो ये फिर ऊपर फेंकेगा इसको। यानी ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली रिपीटेडली होता रहेगा। तो ये जो ये डिस्क है ये कंटिन्यूसली इस पे गिरेगी ऊपर जाएगी, इस पे गिरेगी ऊपर जाएगी। यानी इससे हमें ये पता चला कि इसमें एक करंट इंड्यूस हुआ है, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट्स। और वो एडी करंट्स किस टाइप के होते हैं, इस तरह एडीज लहरों की तरह होते हैं, व्हर्लपूल लाइक व्हर्लपूल्स। हम पानी में जब पत्थर फेंकते हैं वहां पर जो लहरें बनते हैं वो सर्कल्स बनते हैं, इसी टाइप के करंट्स होते हैं। और ये करंट किस में डेवलप हो जाता है, जब एक मेटालिक कंडक्टर को या मेटालिक ब्लॉक को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो मेटालिक कंडक्टर्स है ये हीट अप हो जाते हैं, उनसे भी हम कुछ काम लेते हैं मगर ज़्यादातर उनसे डिसएडवांटेजेस है। और इनके यूजेस क्या है, दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेक्स बनाते हैं हम इनसे, जो ट्रेनों में इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में यूज़ हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर मीटर जो हमारे घरों में होते हैं वहाँ पर भी ये एडी करंट्स यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ये जो मीटर्स होते हैं उनमें तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी आती है, एसी करंट। तो उस एसी करंट की वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और उनमें एक डिस्क होती है, शाइनी डिस्क, मेटालिक डिस्क। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो यहाँ इसमें एडी करंट डेवलप हो जाता है। तो एडी करंट की वजह से ये रोटेट हो जाती है, कंटिन्यूसली रोटेट हो जाती है। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। तो उससे हमारे ये जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हमारे घर में है तो उसमें वो रीडिंग्स आ जाती है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी ये एडी करंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी उसी की वजह से वो इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो वर्क करते हैं एडी करंट से। और जो मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं इनमें ट्रेन्स में, वहाँ पर भी ये एडी करंट्स इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारे गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्पीडोमीटर होता है, जिससे हम वो स्पीड देखते हैं कि इस गाड़ी की इस वक्त स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ चल रही है, किस स्पीड से चल रही है। तो उन स्पीडोमीटर्स में भी हम एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैंने कहा कि जब किसी भी मेटालिक शीट में ये जो करंट पास हो जाता है, एडी करंट डेवलप हो जाता है, तो वो हीटअप हो जाता है। तो उस हीटअप की वजह से हम एलॉयज बनाते हैं, यानी डिफरेंट मेटल्स को हम
ان کو ہم میلٹ کر کے ان کو الائز بناتے ہیں، جیسے سٹیل بناتے ہیں یا اور کوئی الائی بناتے ہیں، وہاں پر بھی اس کا کام ہوتا ہے، ان ایڈی کرنٹس کا یوز وہاں پر بھی ہوتا ہے الائز بنانے میں، یا میگنیٹک بریکس میں، سپیڈو میٹرز میں، یا ہمارے گھر میں جو الیکٹرک پاور میٹرز ہوتے ہیں ان میں ان کا یوز ہوتا ہے۔